समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। વગાડો તાલીઓ જોરથી जरा तुम सुदामा न घबराओ प्यारे, जरा भी सुदामा खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, हाँ खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है। જોરથી તાળી વગાડો કૃષ્ણ ભગવાન અને સુદામા હાથ Apa foto itu? Body apa itu saya? What's the name? એને દેવામાં આવતો તો મજા તેનો બહુ સાંભળો હતો હવે આ ભેળ દાજે આખા વાંગો બહુ આવે આવે આપણે તમને કે લાગે તમને આવે Saya tuh tulisannya tuh. Aja. Kita tak tahu. Ada yang paling jauh. Tak tahu kan? Muhammad Pasal. Emang malingnya dia di ya, ada jalan terus.
berapa tanah kita kata pada langkah deh. Kita berasa apa yang pada itu? Pada langkah. Ada berarti kalau ada mas. Halo. Nah, apa ini sih? Ada apa tuh? Ada apa tuh? Itu dia lagi. Ada apa? Itu paano sa Radha ya Krishna? Ha? Pwede ba? Pada saat kalau saya pada saat ini orang sama saya, apa yang saya itu macam apa? Apa pada saat saya itu saya. Apa yang saya lakukan aku? Kamu belajar mana? Kamu mana itu? Saya main. Main dan saya kan ini mengalir. Jadi, apa ni? Apa ada yang pakai dah? Okay. Mana lah ni? Apa yang kau lihat tempat saya ini tempat. Nah, ada ada. Hello, anh đi mấy đâu ơi? Đi ăn đâu mà đâu? Anh đi đâu ăn đâu mà nó biết không? Hello, mà để anh đang đi đâu đi đâu mà? Hello, hello, đi đâu mà đi đâu? Để bà bảo anh đâu mà đâu? Tôi bảo anh đi đâu ăn đâu? Hello, tôi đi đâu? Anh đi đâu mà ăn đâu mà đâu? Hello. Tôi đi mua con này.